देखिए इतना सारा खाना में खाने वाला मछ। देखिए सब्जी क्या क्या है। ये बांधा गोभी का सब्जी है, मच्छी है दो प्रकार का, एक मच्छी अलग मच्छी, ये सब्जी है बैगन भाजी, ये है पुतरी, ये कड़ौला। इतना सारा चीज से मैं खाने वाला माछ। मामा ली जाबे नहीं बोलছে তো তোকে ডাক্তারখানা? হ্যাঁ লি যাবে নি? ঠিক করবে। খাবে কয়টা বল খাবে? না খেয়ে তো দেখো। দাও। क्या जोरदार बना। এটা মামুর সাথে ডাক্তারখানা যাবে। দাদা কি করছে দেখাই দেখি। দাদা ঘুমাচ্ছে। দাদা কোথায়? দাদা কোথায়? ঘুমাচ্ছে। এই জামাগুলো পরলে আমাকে বেশ ভালো লাগে না? এটা বন্ধ কর। মানু गरमा गरम मस्त टेस्टी। वीडियो बनाते अभी खाने का वीडियो नहीं बनाता, खाने का वीडियो बनाता। देखो खा रहा हूँ मैं। बाबा আমরা কি চাপ কামড়িয়ে খেতে খাচ্ছি আমি। মানু মানু রে আয় তোর ম্যাও এসছে।